سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دے. یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا؟ ما غرک بربک الکریم. کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا. اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی؟ ایک چیز یہ ہے. اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اسی پر مجھے کچھ بات کرنی. ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل تماشے اور لغو و لعب. دنیا اس نظارے دیکھنے میں ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم. ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ، عریاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے. ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے. لیکن ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں. ناچ بھنگڑا یہی تمام چیز. تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے. محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات. پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ آتی اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب مبلغ صاحب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کان نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گے. لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک کسی کی بائک سے ٹکر لگ رہی ہو، آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جمع، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے تماشا دیکھنا کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے. جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے. ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے، وہ اپنی گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے. بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں. وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہا ہے. کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے. تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں. ان کی کمائی بے حساب. کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے دھوپ میں، میدانوں میں. ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے ہیں. دنیا اس پر جمع ہے. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی. میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں. یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو.
تماشے ہوں. اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا. مدینے میں بات ہوا ہے یاد آتی. مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے, سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں میں کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں, سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں. مدینے کا ایک ایسا گویا اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر 80 کے قریب پہنچ رہا ہے, لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے. اب یہ حالات بھی تھے, لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہنا. اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے کوئی سننے والا ہی نہیں, کوئی قریب آنے والا ہی نہیں, تو کمائی کہاں سے ہو. جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو, انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں, تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے, کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے, تو کیا اس کو زبردستی چلائے گا؟ جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتا ہے. اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کرتے, لاکھوں کروڑوں میں نہیں, وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتے. اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے, کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں, اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں, 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے. میں بات کر رہا تھا اس گویے جو مدینے میں بانسری بجاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے, کھانے پینے کے باندھے ہو, کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے. اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان. رات کا وقت تھا, اپنی بانسری تو کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے, اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا, توڑ کر کے پھینک دیا. لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر رحم, میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما. میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے, لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں. اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے, ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں, مجھے موت دے. میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں, ختم ہو جاؤں. روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گئے. تو ارحم الراحمین دور فاروقی ہے. سیدنا عمر سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا. یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا. ما غرک بربک الکریم, کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا. اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے, جو تجھے دھوکے میں رکھی. ایک چیز یہ, اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا, لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اسی پر مجھے کچھ بات کریں. ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا, اس میں سے اس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل تماشے اور لغو و لعب. دنیا اس سے بھری نظارے دیکھنے میں, ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم نہیں. ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ, اور یہاں لباس, یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے. ہمارے
माहौल में हम पले हुए हैं, ऐसा लगता है कि जवान होता है बच्चा तो कुछ कमाने की सोचता है, फ्यूचर बनाना है, घर बसाना है, कोई जॉब लग जाए, कोई बिजनेस लग जाए। लेकिन नंगे लोगों को देखकर ये महसूस होने लगता है कि इनका विजन क्या है, कि किस चीज में कमाना चाहते हैं। नाच भंगड़ा यही तमाम चीज तो बाद में समझ में आया कि सबसे ज्यादा तो वही लोग कमाते हैं। वजह क्या है? अय्याश लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा है, जिस्म बेचने वालों की आमदनी बहुत ज्यादा है, मेहनत कश जफाकश लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं उनकी आमदनी कलील। एक एतबार से देखा जाए तो गुजर बसर करने वाली और उनके पास रातों में भी दिन में भी बेतहाशा माल की बरसात। फिर पता ये चला कि इनका बिजनेस, इनका कारोबार जो चलता है उसकी वजह क्या है कि ये पूरी दुनिया तमाशा देखने में सबसे ज्यादा और इसको एंटरटेनमेंट से वही कुरान में अल्लाह फरमाता है बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुर अमामहु। इंसान ये चाहता है कि उसके सामने बेहयाई हो, वो देखना चाहता है। अच्छे लोग अगर 4 लोग यहाँ खड़े हो जाएं मस्जिद के बाहर, इमाम साहब हो, कोई मुबल्लिग साहब हो, खड़े होकर के कहने लगे आ जाओ थोड़ी देर 5 मिनट आप कुछ अच्छी बातें सुन करके चले जाएं, कान नहीं धरेंगे, पता नहीं कितने सारे काम याद आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी का झगड़ा हो रहा हो, किसी की बाइक से टक्कर लग रही हो, आपको बिना दावत की हुए वहाँ भीड़ जमा थी, कोई बुलाया नहीं है, जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं तमाशा देखना कि दोनों के बीच में होता क्या। जहाँ कहीं बेहयाई हो रही हो वहाँ पे भी भीड़ हो जाए, नंगे लोगों पर नजर जल्दी उठे, सीधे लोगों की तरफ लोग नजर भी नहीं रखते, वो अपनी गर्दन झुकाकर निकल जाते हैं। तो पता ये चलता है कि इंसान की फितरत में आई चीज बेहयाई देखना चाहते हो, इसलिए दुनिया का बिजनेस बड़ा हुआ है, वो अय्याशी दिखाना चाहते हैं। आज आपको पता है खेलों के मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी कमाई, फिल्मों के मैदान में सबसे बड़ी कमाई कौन सी चीज है जो दुनिया को तरक्की देने वाले काम कर रहे हैं? कोई फिल्म बनाने वाले, नाच गाने वाले, वो स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं। वजह क्या है? वो क्या काम ऐसा कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ी तरक्की हो रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा हो, कुछ हो रहा? कोई तो ऐसी चीज नहीं, कोई एंटरटेनमेंट बोल करके कर रहा है। क्या आपको मजा देने के लिए हम ये कर रहे हैं? गाने वाली हो, गाने वाला हो, नाचने वाली हो, नाचने वाला हो, वो बोल करके कर रहे हैं कि आपको थोड़ी देर के लिए मजा देने के लिए, तो दुनिया को ये मजा देने के लिए वो सारे काम किए जाते हैं, उनकी कमाई बेहिसाब। खेलने वाले ये दिन भर दौड़ रहे हैं बेचारे धूप में, मैदानों में, एक फुटबॉल पे पता नहीं कितने किक मार रहे होते, इधर से उधर, उधर से इधर, 1.5 घंटे नाचते। दुनिया इस पर जमा है। आपको पता है क्रिकेट के मैदानों में बेहिसाब कमाई। मैं यही सोचता रहा कि ये सारे लहू लाइव से इतना बड़ा बिजनेस जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े पैसे लगे हुए हैं और पैसे निकाल रहे हैं, ये सब का बिजनेस बनाता कौन है? वही इंसान की फितरत जो बेहयाई देखना चाहता है। बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुर अमामहु। इंसान ये चाहता है कि उसके सामने बेहयाई तमाशे हों। और मेरे अजीजों यही वो नुक्ता है जहां पर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लगाई है। यही वो चीज है, इस गंदगी को जिस वक्त इंसान अपने अंदर से निकाल फेंकेगा। मदीने में बात हुआ याद आती, मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं एक बांसुरी बजाने वाला था और इतनी सुरीली बांसुरी बजाता था कि लोग मदहोश हो जाते, सुनते थे। आज भी लोग गाने बाजे के पीछे जो पागल होते हैं या किसी के गले आवाज की खूबियों को देख करके मदहोश होते हैं, सुन करके मदहोश होते हैं। मदीने का एक ऐसा गवैया, और उम्र उसकी हो गई थी 70 के ऊपर, 80 के करीब पहुंच रहा है, लेकिन बुढ़ापे में अब सांस लंबी नहीं ठहरती तो सुर बदल जाते हैं। अब ये हालात भी थे, लेकिन उसके साथ ही मदीने का ये वो दौर है जो दौरे फारूकी का। अब कहाँ से गाने बाजे वगैरह सारी चीज, वो कहीं गली में खड़े होकर के बजाए, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई करीब आने वाला ही नहीं, तो कमाई कहाँ से हो? जब बेहयाई देखने के लिए कोई आता ही ना हो तो उसे अपना धंधा छोड़ना पड़ेगा। बेहयाई देखने वाला ही ना हो, एंटरटेनमेंट का कोई आदमी है ही नहीं, तो उसको तो अपना धंधा बिजनेस बदलना पड़ जाएगा। मिसाल के तौर पर होटल खोल करके रखा है, कोई आता ही नहीं खाने के लिए, तो क्या उसको जबरदस्ती चलाया नहीं? जब ग्राहक ना हो तो आदमी को बदलना पड़ता है। दुनिया एंटरटेनमेंट के मैदान में बहुत तरक्की के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि बेहयाई देखने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। बेहयाई ये ज्यादा देखना चाहते हैं। और आपको पता है
इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स कमाई करती, लाखों करोड़ों में नहीं, वो अरबों डॉलर में कमाई करती। और इंटरनेट का जो यूज करने वाले, कंज्यूम करने वाले लोग हैं, उसमें से अगर सारा डेटा निकाला जाए कि कितना ज्यादा कौन सी चीजें यूज होती हैं, तो 70% देखने में खर्च होता है। इससे भी ज्यादा का, इससे भी ज्यादा का डेटा। मैं बात कर रहा था उस गवैये की जो मदीने में बांसुरी बजा, एक दिन ऐसा हुआ कि लोग अब कोई सुनने वाले ही नहीं रह गए, खाने पीने के बांधे, कहां से खाए कहां से कमाए। और थका हारा वो बंदा जन्नतुल बकी में आया कब्रिस्तान, रात का वक्त था, अपनी बांसुरी तोड़, कहा कि अब मेरे गाने सुनने वाले लोग ही नहीं रहे, अब बांसुरी बजाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, तोड़ करके फेंक दिया। लेकिन साथ में ये रोते हुए अर्ज किया कि मौला मेरे इस बुढ़ापे पर रहम फरमा, मैंने जिंदगी भर ये गाने गाकर लोगों से पैसे कमाए या बांसुरी बजा कर कमाए, लेकिन आज तेरे दरबार में मैं वापस आ जाता हूँ। अगर मैं रहम करने के काबिल हूँ तो मेरे खाने पीने का तो इंतजाम हो जाए, वरना फिर मैं तो कब्रिस्तान में ही खड़ा हूँ, मुझे मौत दे। मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूँ ताकि फिर किसी और के ऊपर बोझ ना बने और यहीं से मैं चला जाऊं, खत्म हो जाऊं। रोते रोते वो जन्नतुल बकी में गिर गए। वो तो अरहमुर राहिमीन है, दौरे फारूकी है, सैयदना उमर से किया हुआ वादा पूरा कर दे। ये दुनिया जिसके मुतालिक कुरान पाक में अल्लाह यूं फरमाता है कि ये जरूर तुम्हें धोखे में डालेगी। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान वो कौन सी चीज है जिसने तुझे अपने रब से धोखे में रखा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज है जिसने तुझे अपने रब से धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वा फअदल, वही तो रहमान है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे सीधा किया और तेरे लिए सब कुछ मुहैया किया। और उसी रब से कौन सी ऐसी चीज है जो तुझको दूर कर रही है या तुझे धोखे में रखी हुई। एक चीज ये, और इस दुनिया के मुतालिक रब अज़्ज़ल जलाल यूं भी फरमाता है कि इसका सामान बहुत थोड़ा सा, लेकिन इसका धोखा बहुत बड़ा है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं ये बात ही इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कुरान में एक आयत हमने देखी कि अल्लाह ताला यूं फरमाता है बल युरिदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा। इसी पर मुझे कुछ बात करनी थी। एक जो बाजार पूरा लगा हुआ है पूरे इंसानों का, इसमें से जिस तरफ नजर उठाते हैं खेल कूद तमाशे और लहव व लहव, दुनिया इससे भरी नजारे देखने में, नाचने वालों की तादाद जरा कम है। हर शहर में हर इलाके में बेहया लोग, ओरियां लिबास, ये सब जगह देखने को मिलता है। कभी कभार नजर दौड़ा करके देखते हैं कि इन लोगों का विजन क्या है। हमारे माहौल में हम पले हुए हैं तो ऐसा लगता है कि जवान होता है बच्चा तो कुछ कमाने की सोचता है, फ्यूचर बनाना है, घर बसाना है, कोई जॉब लग जाए, कोई बिजनेस लग जाए। लेकिन नंगे लोगों को देखकर ये महसूस होने लगता है कि इनका विजन क्या है, ये किस चीज में कमाना चाहते हैं। नाच भंगड़ा यही तमाम चीज तो बाद में समझ में आए कि सबसे ज्यादा तो वही लोग कमाते हैं। वजह क्या है? अय्याश लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा है, जिस्म बेचने वालों की आमदनी बहुत ज्यादा है, मेहनत कश जफाकश लोग जो दिन भर मेहनत करते हैं उनकी आमदनी कलील। एक एतबार से देखा जाए तो गुजर बसर करने वाले और उनके पास रातों में भी दिन में भी बेतहाशा माल की बरसात हो। पता ये चला कि इनका बिजनेस, इनका कारोबार जो चलता है उसकी वजह क्या है कि ये पूरी दुनिया तमाशा देखने में सबसे ज्यादा आती है, एंटरटेनमेंट चाहिए। वही कुरान में अल्लाह फरमाता है बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा, इंसान ये चाहता है कि उसके सामने बेहयाई हो, वो देखना चाहता है। अच्छे लोग अगर चार लोग यहाँ खड़े हो जाएं मस्जिद के बाहर, इमाम साहब कोई मुबल्लिग साहब खड़े होकर के कहने लगे आ जाओ थोड़ी देर 5 मिनट आप अच्छी बातें सुन करके चले जाएं, काम नहीं धरेंगे, पता नहीं कितने सारे काम याद आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी का झगड़ा हो रहा हो, किसी की बाइक किसी की बाइक से टक्कर लग गई हो, आपको बिना दावत के हुए वहाँ भीड़ जमा, कोई बुलाया नहीं है, जबरदस्ती खड़े हो जाते हो तमाशा देख कि दोनों के बीच में होता क्या है। जहाँ कहीं बेहयाई हो रही हो वहाँ पे भी भीड़ हो जाए, नंगे लोगों पर नजर जल्दी उठे, सीधे लोगों की तरफ लोग नजर भी नहीं रखते, वो अपने गर्दन झुकाकर निकल जाते हैं। तो पता
پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، اسٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں، وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے۔ تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا، ان کی کمائی بے حساب۔ کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے ہیں۔ دنیا اس پر جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں۔ اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی، یہی وہ چیز ہے۔ اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، ارے مدینے میں بات ہوا یاد آتی، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے سنتے تھے۔ آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں۔ مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس بھی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے۔ اب یہ حالات پیچھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا۔ اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیز، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے۔ بے حیائی